هل أنت تعرف عربي؟ Indonesia. إندونيسيا تعرف عربي؟ تتكلم عربي أو إنجليز؟ English. English. Listening قليل. Hi. I'm from Indonesia. إندونيسيا ما شاء الله. What's your name? كريم الحسن. Karimul Hasan. What is your name? My name is Kevin from Indonesia. from Indonesia. ما شاء الله. This is for YouTube. يوتيوب. What's channel name? آغا كريمي كربلاي. Karimi Karbalai. آغا كريمي كربلاي. Nice to meet you. إن شاء الله. माशाल्लाह देखिए ये इंडोनेशिया का ये काफिला है। माशाल्लाह देखिए हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। माशाल्लाह देख ले। صور